जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिषवाल को स्वागत। गणेश पूजा को नहीं मो बहुत सारा वीडियो आपण पाखक छाड़ी सारी। आज किंतु ए वीडियो कहबी जे गणेश पूजा एक्चुअली केबे ता व्यतीत तार शुभ बेला कौन अच्छी कहबी। विसर्जन केमिति करेंगे, विसर्जन केउं दिन करेंगे ए वीडियो आपन कहबी। देखो मु आपन को खड़ीरत्न पंजिकार ही देखई दूची। आमर गणेश पूजा बा गणेश चतुर्थी आमर 7 सेप्टेम्बर शनिवार दिन ही पड़ुची। भाद्रव मासर शुक्ल पक्षर चतुर्थी तिथि रे गणेश चतुर्थी आमर सर्वत्र पालन करा जाय थाए। एई वर्ष माने 2024 रे 7 सेप्टेम्बर शनिवार दिन आमर गणेश चतुर्थी पड़ुची। जार चतुर्थी तिथि आमर 6 सेप्टेम्बर शुक्रवार ठारू मध्य आरंभ हो जाउची, किंतु उदय तिथि अनुसार आमे 7 सेप्टेम्बर शनिवार दिन ही गणेश पूजा भावे ग्रहण करिबा। देखंतु मु आपनको असली खड़ीरत्न पंजिकार ही देखई दउची। एई दिन आमर गणेश पूजा से दिन आमे मूला सहित बेल खाइबा मध्य मना करा जायची। अद्य श्री गणेश चतुर्थी विनायक व्रत मध्याह्न कर्मकाल माने मध्याह्न कर्मकाल माने कौन पाई लिखा जायची, कारण गणेश पूजा रे भगवान गणेश को विशेष करी अपराह्न समय रे पूजा कले भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होइथांती। तेणु करी जदि आपण पारुचंती ताहले मध्याह्न समय रे ही पूजा करिबा कले बहुत शुभकर होइथाए। गणेश चतुर्थी विशेष करी आमर स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी ता सहित सांस्कृतिक अनुष्ठान तो घरे मध्य पूजा मध्य करा जाई थाए। ता व्यतीत ए चलतु जानिबा जे तार शुभ बेला बा अमृत समय केउं समय आपण पूजा आरंभ कले भगवान गणेश आपणकर उपरे कृपा लाभ करिवे। आपणकर प्रथम अमृत बेला रोची सकाळ 8:37 रु 12:49 मध्यरे। आपण एही समय मध्यरे पूजा आरंभ करिपारिबे। 9:37 रु 12:49 मध्यरे पूजा आरंभ आपण ए समय करिवे। किंतु तापरे आपण जेतिकी बेला देखिबे माने शुभ बेला सब रात्रि समय रे अछि। देखंतु राति 8:13 रु 10:37 रात्रि पूजा करबा किछि लाभ हमकु पड़िबो नै। तेणु आमे शुभ बेला 9:37 रु 11:49 मध्यरे घरे पूजा करंतु। अशुभ बेला माने काल बेला आपणकर रोची सकाळ 5:36 रु 7:08 मध्यरे। तो 5:36 रु 7:08 मध्यरे पूजा करंतु नै। ता व्यतीत अपराह्न 4:22 रु 5:54 मध्यरे मध्य गोटे अशुभ बेला आमर जोटा कि काल बेला अछि सेटा मध्य रहउची। तेणु करी सेही सब दृष्टि देखिले आमको सबुठारु बेस्ट रहिबो 9:37 रु 12:49 मध्यरे। आपनको मु प्रथम रु कहली आपण मध्याह्न समय आपण जदि पूजा करचंती ताहले बहुत भलो। तेणु करी आपण चाहिबे जदि 12टा बेलु मध्य पूजा आरंभ कर परिबे, किछि असुविधा रहिबो नै। एबे चलନ୍ତୁ जानिबा केमिति विसर्जन करिवे। एक्चुअली आपण जदि गणेश पूजा करूचंती घरे तो गणेश पूजा जो माने करचंती से माने गणेश भगवान गणेश को विशेष करी आपण केते दिन रखि परिबे। भगवान गणेश को 2.5 दिन गोटे दिन हाफ रखि परिबे, रखि करी विसर्जन कर परिबे। नहले 3 दिन 5 7 10 ठीक अछि। ए माने 2.5 दिन माने 1.5 डेज जोटा कहउचंती ता व्यतीत 3 5 7 तापरे 10 तो एतिक दिन आपण घरे पूजा कर परिबे। आ जेतिक दिन भगवान गणेश को आपण घरे रखिबे सेतिक दिन पूरा निष्ठार सहित पूजा करिवे। सकाळे संज बेले भोग लगेबे, ता सहित आरती मध्य करिवे। भगवान गणेश को पूजा करिवे। घरे पियाज रसुण मध्य करिवे नाही, माने बहुत भलरे आपण पूजा करिवे। विसर्जन आपण केबे करिवे, विसर्जन आपण चाहिबे जदि 2.5 दिन माने शनिवार पूजा होउची, रविवार गोटे दिन, सोमवार 2.5 माने अधा दिन आपण अपराह्न परे आपण भगवान गणेश को विसर्जन कर परिबे। नहले 3 5 7 लास्ट को होची 10 विशेष करी 10 दिन भगवान गणेश रही थांती। तो नेक्स्ट मंगलवार माने 17 सेप्टेम्बर मंगलवार दिन जो दिन 10 दिन पड़ुची से दिन मध्य अनंत चतुर्थी। से दिन आपण भगवान गणेश को मध्य 10 दिन रे विसर्जन कर परिबे। सेटा आपणकर खुशी, आपण केते दिन भगवान को आपण पाखे रखी विसर्जन करूछथि।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଯେ ବିସର୍ଜନର କ'ଣ ବିଧି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାର ବାଛିବେ। ହଁ ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ବିସର୍ଜନ କରିବି, ତ ବିସର୍ଜନ ସମୟ ବାଛିବେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଟିକେ କରେଇଦେବି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇବେ। ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପତ୍ର ଦୁବପତ୍ର, ଶମୀପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ ଫଳ ମୂଳ ଯାହା ବି ଅଛି ଫଳମୂଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଲଡ଼ୁ ମୋଦକ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଳତି କରିବେ, ଝୁଣା ଦେବେ, କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ। ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଭଗବାନ ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଏହିପରି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଦୟା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଭଲ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଦା ଦେବେ। ଏଇଟା ରହିଲା ବିସର୍ଜନର ନିୟମ। ବିସର୍ଜନର ନିୟମ ତାପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଘରେ ବିଶେଷ କରି ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେବେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା, ସେଥିରେ ପାଣି ପୁରା ଯେତିକି ଦରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ, ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଫୁଲ, ଟିକେ କ୍ଷୀର ପକେଇବେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି 3 ଥର ଉପର ତଳ କରି ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ବିସର୍ଜନ ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିସର୍ଜନର ନିୟମ ରହିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ପୂଜାର କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। କିଛି ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିଲେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତା ବ୍ୟତୀତ ତାର ଅଲଗା କିଛି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣପତାୟ ନମଃ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ରହୁଛି। ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବକତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭା ନିର୍ବିଘ୍ନକାରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବକାରୁ ସର୍ବଦା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଆପଣ ଆଳତି କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥାଉ ନା, ଜୟ ଗଣେଶ ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବା, माता जति पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक में सिंह सोए मूष के सवारी, जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। ଏହିପରି ତାର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଆଳତି ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଗାଇକରି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଳତି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କହିଲି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।